exercise 15D na. So we have a doubt in exercise 15D, question number 20. She will say prove that tan 6 degree, tan 42 degree, tan 66 degree and tan 78 degree is equal to 1. We have to prove this one. tan এর অঙ্কটি একটু প্যাটার্নে আছে, ঠিক না? এটা দেখতে লাগবে tan এর অঙ্কে কেমনে করব আমরা। তুমি একটা জিনিস লিখো, দেখো ইফ ইউ অ্যাড সামথিং, ঠিক না? কারোর লয় কেউ কোনো একটা প্যাটার্ন বানায় নি, এটা প্লাস এটা কত হয় 78 প্লাস 6 84, আর এটা প্লাস করলে কত হইতেছে 108, এটা তো হয় না, ঠিক না? আর কে কে হয় 108 আর 84, গ্যাপ কত 90 আর এদিকে 18 এর গ্যাপ, 90 এর সাথে প্লাস মাইনাস যদি করি তাও নাই। আর কি করা যায়, এটা কত 66 আর এটা কত 72, আর এটা কত হইব তাহলে 8 টু দ্য 120, আর 120, 72 হবে 18, যে 18 এ তো টেবিল আমার কাছে আছে, ঠিক না? 18 আমরা লাস্ট ডেতে দেখছিলাম, আর 84 আর 108, এটাই ঠিক হবে 120 আর এত। বাট এইগুলোকে যে সময় আমি একসাথে করব 10 এ 10 বির ফর্মুলা লাগাবো, 10 এ 10 বির ফর্মুলা, 10 a প্লাস বি একটা ফর্মুলা আছে, কি আছিল 10 a প্লাস 10 b minus 1 minus 10 a 10 b. So what I will be using 10 120 কোনটা আসলো এটা না, 10 42 plus 78, 10 42, কারণ এটা কমপ্লিমেন্টারি দাও, 42 মানে কত হবে এটা 90 মাইনাস কত রে 90 minus 54, কোনটাই তো কমপ্লিমেন্টারি সাপ্লিমেন্টারি কিছু না, 48 cot 48 48 42 78 12 86. So I'll try to do this way. আমরা প্রুফে ছিলাম, এর আগ পর্যন্ত তার ডাউট নেই না, এই এক্সারসাইজে তো ডাউট নেই। প্রুফে কোনগুলো করবো আমরা 7 8 10, 7 তো ইজি, 10 a প্লাস বি ফর্মুলা লাগাও, ঠিক আছে? 10 a প্লাস বি ফর্মুলা লাগাও, দেখো কি আয়ে, শুড কাম। করো 7 নম্বরটা, ঠিক নেই? চলো এটা কোনটা 7 নম্বরটা যদি আমরা দেখি, আইছে নি 7 মনে হয় বছর তো 7, হ্যাঁ তাহলে এলএইচএস করলে আমরা কি হইব, তুমি আগাও, হ্যাঁ 10 a প্লাস 10 b, তাহলে 1 প্লাস 10x by 2 by 1 minus 10x by 2, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমার এলএইচএসটা, ঠিক নেই? তাহলে সাইন কোজেন এর থেকে যেহেতু tan sec আছে, যে দোনো সাইডে কাজ করতে পারে, ঠিক নেই? মনে রাখো আমার x by 2 থেকে কিন্তু রাইট হ্যান্ড সাইডে কিন্তু x, তার মানে সামহার 2 থিটার ফর্মুলাটা ইউজ করতে লাগবে, ঠিক তো? এটা যদি আমি সাইন কোজেন লয়ে যাই, it will be cos x by 2 plus sin x by 2 divided by cos x by 2 minus sin x by 2, ঠিক আছে? এবার যদি আমি এই সেটটা যেমন আছে আমরা রাখলাম, আর ওইদিকে যদি আমি খেলি, ঠিক নেই? আর এই সেটটা যেমন আছে আমরা বাইরেটা রেশনালাইজ করে ট্রাই করুন যেতে পারি, এদিকে a plus b whole square square minus b square করে দাও, that can also be done. তুমি তো মনে করে রেশনালাইজ করবা যে cos plus sin by cos plus sin, সেই তাহলে নিচে হবে a square minus b square cos square x by 2 minus sin square x by 2, আর উপরে কি হবে
a plus b whole square, that is cos square x by 2 plus sin square x by 2 plus a square plus b square plus 2ab sin x by 2 cos x by 2. তাহলে আর রাইট হ্যান্ড সাইড করার দরকার নেই, এতে আয় করবো, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান ডু রাইট হ্যান্ড সাইড অলসো। নিচে এটা কি, ফর্মুলা cos 2 থিটা which will be cos x, উপরে cos square plus sin square 1, এটা sin 2 থিটা sin x. Now if you divide it, আলাদা আলাদা বেরাতে 1 by cos x plus sin x by cos x, which will give you sec x plus tan x. ঠিক আছে, that is proved. I think the next one, নাম্বারটা হয়েছে না মনে, 8 নাম্বারটা, কোশ্চেন নাম্বার 8টা কি, এই সাইডে আছে আন্ডার রুট 1 প্লাস sin x by 1 minus sin x, এটা কিসে লাগে, tan pi by 4 plus x by 2, tan pi by 4 plus x by 2, এটা করতে লাগে রাইট সাইড। আমি রাইট সাইড তো আগে যেতে পারি বা লেফট সাইড তো লক্ষ্য রাখতে লাগবে না, আমার x by 2 তে যাইতে লাগবে তো, ঠিক নি, somehow I will অ্যাঙ্গেলটারে সাব মাল্টিপল অ্যাঙ্গেল আনতে লাগবে, ঠিক তো। সো হোয়াট উই ক্যান ডু, এখানে একটা সাব মাল্টিপল অ্যাঙ্গেল আনতে লাগলে sin 2 থিটা ফর্মুলা লাগবে 2 sin থিটা বাই 2 cos থিটা বাই 2, নিচেও সেম, রুটটা পুরোটার উপরে রাখতে পারবো, উপরে নিচে আলাদা করে রাখতে পারবো, ধনুয়ানের রুট আছে 2 sin x by 2 cos x by 2. And now it is a very common format, তুমি পাইবে আরো 1 এর মধ্যে 1 রে আমি কি লিখতে পারি, sin স্কয়ার x by 2 plus cos স্কয়ার x by 2, তাহলে উপরে একটা a plus b whole square এর ফর্মুলা হয়, নিচে একটা a minus b whole square এর ফর্মুলা হয়। So 1 plus sin x 1 minus sin x is a very common format. তাহলে কি দেবো 1 plus sin x by 2 plus cos x by 2 whole square, আর নিচে মোনা আমি दोनोंটা लिखते पारी, एक्चुअली जे क्लासे क्लियर है एक्चुअली কোনটা লেখা যায়, কারণ a minus b b minus हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो এটা দেখা করন লাগবে আমার প্রুফটা কি আছে। I can write it sin x by 2 minus cos x by 2 also, or I can write cot x by 2 minus sin x by 2 also. এটা কোন সময় পজিটিভ হয়, বাট এখানে তো এখন কিছু নাই, এখন বোর্ডের ক্লাসে you will write by seeing this one. তো তুমি যদি RHS টা একটু লক্ষ্য রাখো, what is your RHS, তুমি যদি খুলো RHS will be look like this, ঠিক না, তার মানে যদি তুমি এলসিএম করো then it will be cos x by 2 plus sin x by 2 divided by cos x by 2 minus sin x by 2, এমন স্ট্রাকচারে আইবো। so it will be better if we write here cosটা আগে সাইনটা পরে, তাইলে আমার এই প্রুফের লগে মিলবে, এটা প্রুফটা দেখা করতেছি, বাট অ্যাকচুয়ালি কি হইব কোনটা হইব, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য লোকেশন অফ অ্যাঙ্গেল, অ্যাঙ্গেলটা কোন কোয়াড্রেন্টে আছে, ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, উইল সি ইন জেই ক্লাস, বিকজ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর জেই। এটাতে কি বাড়াইব, এটার উপরে অনেক ট্রিক আছে, ঠিক না, এই জায়গাটা এটাতে কি বাড়াইব, এখন তো আমি এটা দেখা করতেছি, বাট বিকজ আমার প্রুফটা ওইটা করতে লাগবে দেখা, আই এম ইউজিং দিস। প্লাসে কোনো সমস্যা নাই, কারণ প্লাসে তো কে আগে কে পরে এত ম্যাটার করে না, but minus it is important, and now we are by seeing this one we are doing this one. So if we divide it by cos x by 2, so it will be tan x by 2 plus 1 by 1 minus tan x by 2. তাহলে এটা কি, তাহলে এখন দেখো 1 টা we can write pi by 4, tan pi by 4, and tan 45 1 হয় 1 minus tan pi by 4 into tan x by 2, তাহলে কি দেখো tan pi by 4 plus x by 2। ঠিক আছে, এই পয়েন্টটাতে যাও।
কত নাম্বার পেজে আছি আমরা? আচ্ছা, এটা তো ফটোই তোলা আছে না, এটার পরে নেক্সট 10 নাম্বারটা ইকুয়েশনটা দিয়ে আগের এক্সারসাইজ না, কিন্তু এই সিরিজটি মনে রাখুন লাগে আর কি, সিরিজ এক্সাম্পলে দেখলে। এই পরটাতে যাও। ক্লাস মিস করলে কেমনে ভাই বুঝতেছি না, আমি মাথার ঢোকে না, কেমনে পড়াশোনা করবো, কেমনে কিতা হইব আমার মাথার। অক্ষর নাম্বার 15 করতেছি না, তুমি ওই ডাউটটা কিসে 15 করেছিল নাকি? তা 10 6 42 66 70, ঠিক আছে, উইল ডু ইট লেটার, আমরা দেখাম। ঠিক আছে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। নেক্সট ইজ নাম্বার 10। নাম্বার 10 তো ডাইরেক্ট ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করো। একটা নতুন টপিক সরিয়ে দেবো আজকে, আমি তো বুঝতেছি না কেমনে লাগলো। সাইন এক্স দেখো, এটা অ্যাঙ্গেল আছে এক্স আর যাইতে লাগবো আমার x/2 তে, ঠিক না? তার মানে অবভিয়াসলি সাব মাল্টিপ্লায়ার বইতে লাগবে। তো sin 2x এর ফর্মুলা কি 2 sin x/2 cos x/2 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস cos x করেছিলাম, ভেরি ইম্পর্টেন্ট শো স্টপারটা কি আছিল 2 cos square x/2। So 2 will get cancelled, cos x/2 square যাবো না, so it will be 10 x/2। সিম্পল ফর্মুলা অ্যাপ্লিকেশন, ঠিক তো? Okay, with this thing done, next যেটা আইতেছে that is conditional identities involving trigonometry। এই এক্সারসাইজটা যেটা আইবে এক্সারসাইজ 16, এটা বোর্ডে নাই, ঠিক তো? মানে তোমার স্কুলে হয়তো বা এটা থাকতো না, বাট এখন স্কুলের কোয়েশ্চেনও একটু তারা 11 এর তো বোর্ড নাই, নিজেরা বানায়, তো একটু চাপ বানায় লাই, ঠিক নেই? মানে যে এইটির কোয়েশ্চেন স্টেশন দিয়ে দেয়, টপিক না থাকলেও দিয়ে দেয়। সো ইন দ্যাট পারসপেক্টিভ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, বাট যেই জন্য যেটা দরকার লাগবে, তো এই জন্য উইল বি ইউজিং দিস ওয়ান। এটার মধ্যে অ্যাজ সাচ কিছু বলার নেই, বাট একটা জিনিস আছে, যেহেতু এটার মধ্যে একটা ট্রায়াঙ্গেলের ইয়ে দিয়ে দেয়, একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে যে ট্রায়াঙ্গেলের তিনটা অ্যাঙ্গেল যোগ করে 180। সো ইয়ার তিনটা অ্যাঙ্গেল যোগ করে 180, অনেক সময় যেমন এটা কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে 16 এক্সারসাইজে যাও। If you see exercise 16, এটা পুরোটা একটা প্রুফ টাইপের, ঠিক না?
কিছু কিছু প্রুফ এটাতে করো, যেমন এখানে কন্ডিশন এই এক্সারসাইজের অঙ্কটি কেমন হয়, কোয়েশ্চনে এমন করে দিতে পারে যেমন এখানে কোয়া আছে a plus b plus c is equal to pi, বা অনেক সময় কয়ে দেয় abc are the three angles of a triangle abc, without giving this one they will also mention this one, এমন টাইপের থাকতে হবে, which also mean angle a plus angle b plus angle c is equal to 180. Instead of using this one they can use this statement. তো এটা properties of triangle পেয়ে চ্যাপ্টারটাতে কোয়া এর লাগে অনেক সময় involved in the angles of a triangle চ্যাপ্টারটার নাম, বা properties of triangle এমন টাইপের একটা কোয়া। So for this to happen আমরা এটাতে কোনটি করব 1 3 5 7 9 11 12, with this we will cover almost all the varieties of this type, ঠিক না, এটার যতটি ভ্যারাইটি আছে we will cover all this thing। তো সবের আগে আমরা 1 টা ধরি, এটা a plus b plus c পাই, এই কোশ্চেনের সবটি এই এক্সারসাইজে সবটি কোশ্চেনের লেগে আছে, ঠিক তো না, আগের ফর্মুলা যা আছে, फॉर्मूला जितना सीखे वही है, दैट इज नो एक्स्ट्रा फॉर्मूला। ঠিক আছে, তো এই কন্ডিশনটা সব সময় আছে, দেন উইল বি ইউজিং দিস ওয়ান। এটি জেই লেগে অনেক সময় ডাইরেক্ট ফর্মুলা শিখতে লাগে, তো উইল সি ইন জেই ক্লাস, শর্টকাটও আছে, বাট এখন তো আর ফর্মুলা শেখার দরকার নেই, এখন নাও উই হ্যাভ টু প্রুফ। তো নরমালি কি থাকে, এটার মধ্যে যেমন ইজি দেয়া যাইতেছে sin a প্লাস sin b, একটা জিনিস এখানে ইউজ হয় আমি আগে কয়ে রাখতেছি, যেমন a plus b plus c is equal to pi, তাহলে b plus c কে তো হিসেব হোগা pi minus a, similarly we can write c is equal to pi minus b, অনেক সময় দেখবা 2 into a plus b plus c কত হয়ে যাবে হোগা 2 pi, তো অনেক সময় দেখবা কি হয়ে যাবে যদি আমার b লাগে, so we will say 2 pi বা 2b is equal to 2 pi minus 2a plus 2c, ঠিক আছে নি, অনেক সময় দেখবা a plus b plus c পাই কইছে, তো a plus b plus c by 2 কত হয়ে যাবে pi by 2, অনেক সময় যদি a by 2 লাগে তাহলে আমি কি করব pi by 2 minus b plus c by 2, so these things we will be using, ঠিক আছে নি, মানে হয় পাইতে বা 2 পাইতে বা ইনতে, তো সুযোগ লাগলে we will do this one। तो सबसे पहले यहाँ तो sin a plus sin c plus sin d दिख रहा है, so we will use 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, ঠিক আছে, এই দুটোর মধ্যে sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2, এটা প্লাস এটা ডিভাইড বাই 2 মানে 2a plus 2b by 2, sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, ঠিক আছে না, 2 কমন নিলে 2 will get cancelled, it is 2a plus 2b divided by 2 আর কি, it is 2a minus 2b divided by 2, so 2 will get cancelled। এখন দেখো এখানে যদি সুযোগ পাও, যে সময় এরকম সুযোগ পাইবা, যেমন এটা সুযোগ পাইতেছি a plus b, तो a plus b को हम क्या लिख सकते हैं using this one, a plus b আমরা কি লিখতে পারি pi minus a plus c, so that we will replace, instead of this one we will replace 2 into sin pi minus c, और इसको रहने देते हैं ऐसे, আর অ্যাঙ্গেলটা আমি দেখতে আছি বি সি এ আছে, তো ডাবল তো অ্যাঙ্গেল থাকতো না, এখানে ফর্মুলা লাগাই দিই 2 sin c cos c, sin 180 minus থিটা কি হবে sin c cos a minus b minus 2 sin c cos t, 2 sin c minus cos c, cos c minus cos d কি হবে 2 স্পেশাল কেসটা আইসোপেশনটা 2 sin c plus d by 2 cos, दोनों का साइन, ये दोनों साइन है और इसमें उल्टा है c minus a plus b by 2, ঠিক আছে, তাহলে কি হইতেছে 2 sin c, আর sin c তো আমার প্রুফে আছে 2 আছে, সো ইট ইজ ওকে, 4 आया उसे इनफैक्ट 2 2 are 4, আর ভিতরে এটা দিতে করুন দেখো সাইন, इसमें क्या करे क्योंकि प्लस যে সময় পাই আমি এই ফর্মুলাটি ইউজ করতে পারি না, দেখি a plus c by 2, a plus c by 2 का हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर दिख रहा है a plus c by 2,
डिनोमिनेटर धरो आलादा করে লিখে দিই প্রথমটা আমি পুরোটা বুঝেই করি a plus c by 2 minus b by 2 लिख सकते हैं और दूसरा वाला को लिख सकते हैं आई कैन राइट c plus b by 2 minus a by 2 now what a plus c by 2 को क्या लिख सकते हैं এদিকে আমরা বুঝলাম যেমন pi by 2 minus a by 2 বা b by 2 যেটা আছে তাহলে a plus c by 2 को हम लिख सकते हैं pi by 2 minus b by 2 सिमिलरली b plus c by 2 को pi by 2 minus यहाँ से देखो यहाँ पर ऑलरेडी है b plus c by 2 is equal to pi by 2 minus a by 2 और minus a by 2 একটা আইতে আছে সুচল দিব এটার মধ্যে আমি পুরো লেখা করতেছি নেক্সট স্টেপটি আই উইল নট রাইট মোর আর লিখতাম না আগে ঠিক নেই minus b and this one is pi by 2 minus a তাহলে আই বসেন 4 sin c sin 90 minus theta की तो ये cos theta sin 90 minus theta cos theta सो राइट साइड में देखो ये प्रूव करना था तुमको 4 cos a cos b sin c ঠিক আছে তো নরমাল ফর্মুলা দিয়ে আগামো এরপরে জিএন এর সুযোগ পাবো a plus b plus c equal to pi we will use this concept ठीक है आगे बढ़े नंबर 3 सिमिलर अप्रोच তোমরা ট্রাই করো cos c minus cos d লাগাও ঠিক আছে প্রথম ভিডিওর মধ্যে এরপরে জিএন এর সুযোগ পাও এনে অ্যাপ্লাই করো ঠিক আছে তো আমি এটার মধ্যে cos c minus cos d লাগাই তাহলে কি আইবো কি আইছে 2 sin c plus d by 2 sin d minus c কিন্তু এটা ঠিক আছে cos 2 যেহেতু c তে যা লাগবে তাহলে इसको भी কনভার্ট कर लेते हैं cos 2 थीटा কোন ফর্মুলাটা লাগাইতাম cos 2 थीटा দুইটা ফর্মুলা আছে কোনটা লাগাবো একটু বুদ্ধি লাগাই আমি a plus b जगह किधर लिखता हूं pi minus c इससे क्या आएगा sin c आएगा तो sin c आइले তাহলে আমি লিখি 1 minus 2 sin square c so that I can take sin c common প্রুফে আছে ঠিক আছে cos 2 থিটার ওই ফর্মুলাটা ইউজ করছি cos 2 থিটা বুঝছো তো কেমনে কারণ এখানে sin c আইতেছে এবার এটা আমি কিটা লিখব 2 sin a plus b রে অন লিখতাছি পরের লাইনটা কিন্তু আর লিখতাম না আমি ঠিক আছে এটা আর ডাইরেক্ট sin c লিখে ফেলবো এখনো লিখছি एरपर आर लिखी ना इट विल बी sin c तो इन दोनों से sin c कॉमन ले लो तो 1 तो सामने आ जाएगा तो 2 sin c इफ यू टेक कॉमन এদিকে তো থাকবো sin b minus a minus sin c तो नेक्स्ट কি দেবো sin c minus sin b তাহলে 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 इससे क्या बनेगा 1 plus 2 sin 2 2 are 4 আর ভিতরে এটারে কি লিখব মনে একটু আগে আমরা দেখছি cos b plus c by 2 রে আমরা কিটা লিখব pi by 2 minus a by 2 minus a by 2 এই নেক্সট লাইন আমি এটাও স্কিপ করব ডাইরেক্ট cos sin a by 2 লিখলাম sin a লিখলাম আর এরপরটা দেখে দেখো মনে sin এনে দেখো b by 2 আর minus commonly it is a plus c if you take minus common then it will be a plus c by 2 তাহলে a plus c by 2 যা আমি কি লিখব minus pi by 2 minus সামনে মাইনাস আছে pi by 2 minus a by 2 ঠিক আছে যদি মনে করো আমি কিছু স্টেপ জাম্প করছি তাহলে তোমরা লিখতে লাগো sin c it will be cos 90 minus theta so it will be sin a और इसके अंदर क्या होगा बेटा b minus pi by 2 इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं so it will make it minus then it will be sin 90 minus theta cos theta ठीक है माने जहां पर वो देखेंगे आइदर a plus b और a plus b by 2 या फिर a plus c by 2 या फिर a plus c
या फिर b प्लस सी या फिर b प्लस सी बाई टू. We will replace this one using that trigonometry identity, ठीक नहीं, triangular identity रहती है. Number 5. ফাইভ নাম্বারটা সেম, এই অ্যাপ্রোচ চলবো. দুইটার মধ্যে আমি cos c প্লাস cos d ইউজ করব, ঠিক না. এই দুটার মধ্যে যদি আমি ইউজ করি তাহলে কি হবে, cos c প্লাস cos d 2 cos cos হবে cos c প্লাস d বাই 2 আর হবে cos c মাইনাস d বাই 2. cos c এর মধ্যে কোনটা ইউজ করব মানে এখান থেকে তো a প্লাস b বাই 2 আমি কি লিখতে পারলাম পাই বাই 2 মাইনাস c বাই 2, দ্যাট মিন্স ইট উইল বি sin c বাই 2. আর sin c বাই 2 আমি আসেও আমার, ঠিক না. So we'll put 1 minus 2 sin square c by 2. So that sin c by 2 get common. ঠিক আছে, তো ওই ফর্মুলাটা ইউজ করুন cos c এর মধ্যে লাস্ট এটা cos 2 থিটার ফর্মুলা, কারণ সবটির অ্যাঙ্গেল অর্ধেকে আনতে লাগবে. এবার আমি ডাইরেক্ট অক্ষর লিখে লিখতেছি, ইট ইজ cos পাই বাই 2 মাইনাস c বাই 2, তো ইট উইল বি sin c বাই 2. বুঝতেছো তো এই জায়গাটা? আমি তবু উপরে করতেছি, পুরো লাইনটা না লিখে इसके अंदर में हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस c बाई 2. तो cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा. और এটা তো যেমন আছে এমন cos a minus b by 2 plus 1 minus 2 sin square c by 2. 1 तो सामने लिख लो plus 2 sin c by 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा cos a minus b by 2 minus sin c by 2. अब तुम्हें समझ में आएगा सर cos c minus sin d कैसे करेंगे. cos c minus sin d तो किया नहीं हम लोग ने कभी, क्या हमने किया cos c minus sin d, कुछ फॉर्मूला तो है नहीं. सो व्हाट वी विल डू, ये तो cos है, ठीक है, और इस साइन को भी cos कर लेंगे. कैसे करेंगे, c by 2 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है a plus b by 2, ठीक है. दिस c by 2 को वी कैन राइट पाई बाई 2 माइनस a plus b by 2. देखे थे हम लोग ने. सो बिकॉज a प्लस बी सप्लीमेंट्री है c का, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी है. a प्लस बी बाई 2 इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द c बाई 2. कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम लगा के आ गया. नाउ यू विल यूज cos c minus cos d, तो 1 plus 2 sin c by 2 and then it is cos c minus cos d. वो आईसी वाला पेशेंट 2 sin c plus d by 2 प्लस करने से क्या होगा, माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी a only and then divide by 2 and then sin b minus c. ये माइनस ये जब करोगे then a will get cancel b, so it will be b by 2. I think इसमें से प्रूफ हो गया. So 2 2s are 4, so it will be 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. ओके, समझ में आ रहा है लॉजिक, कहाँ अप्लाई करेंगे कैसे. कुछ जगह चेंजेस है, जो सब चेंजेस है दैट क्वेश्चंस आई एम टेकन, बाकी सेम क्वेश्चंस है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी हैव स्किप्ड दिस वन. नेक्स्ट कौन सा है 7. If you see the 7 number, then it is again क्या है, sin c plus sin d एक बैठा हुआ है सामने, so we'll apply this one. तो क्या हो जाएगा 2 sin c plus d by 2. जब दोनों ऐड करेंगे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, 2c by 2, so it will be c. और फिर cos c minus d, this minus this, इससे ये माइनस करने से क्या क्या निकल जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, a हो जाएगा 2a, b हो जाएगा 2a minus b, so it will be a minus b. ठीक है, कैसे किया, c plus a minus b plus c minus a, c minus d करने से ये आएगा डिवाइड बाय 2, इसको हमने यहाँ कर लिया. ठीक है, c will get cancel, it will be 2a minus 2b by 2. चलिए তোমরা লেখা করো খাতাতে, ठीक है, हम स्टेप जाम करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, a प्लस बी ऑलरेडी हमको दिख गया, सो व्हाट यू विल डू, पाई माइनस सी लगाएंगे इसमें, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री देखें. 2 sin c
कॉस ए माइनस बी, और इसमें क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस 2c बन जाएगा। साइन पाई माइनस टी क्या है, व्हाट इज साइन पाई माइनस सी, साइन सी, पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। फिर साइन 2 थीटा है, 2 थीटा को हम क्या रिप्लेस करेंगे यहाँ, देखो साइन सी और कॉस का सी में थोड़ा ध्यान देना, मेरा दोनों सेम हो गया, एक में स्किप हो गया था, सो टेक ए नोट दिस वन। 2 साइन सी कॉमन लेंगे तो होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या लगेगा, फिर वो आईसी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा 2 साइन से सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये माइनस होगा, ध्यान देना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। जब c माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। अभी इसमें क्या करेंगे सिर्फ, फिर हमको दिख गया we will be using this one, यहाँ क्या है a प्लस सी बाई 2 को हम लिखेंगे पाई माइनस बी बाई 2, यहाँ b प्लस सी को c बाई 2 को हम लिखेंगे a बाई 2। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, नहीं तो तुम लिख के फॉर्मूला अप्लाई करो, भागेटिक हो जाए, इट विल बी इजी। 2 साइन सी 2 2 4, और यहाँ क्या क्या बन जाएगा, ये 90 माइनस बी बाई 2, तो 90 माइनस बी तो क्या हो जाएगा कॉस बी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2, और 90 माइनस है सो इट विल बी हो जाएगा कॉस ए। आई थिंक प्रूफ हो गया, कॉस ए कॉस बी साइन सी। তোমরা লেখা করলে করতে পারো, বাট ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ ক্যান রাইট ডাইরেক্টলি, ठीक है। क्या किया आई विल मेंशन हियर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरा पूरा ले लिख के, इसको हमने यहाँ पर हमने लिखा पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2 और माइनस बी बाई 2 पहले से, so it becomes pi by 2 minus b, so it become cos b। और यहाँ क्या बना, b plus c by 2 का हमने लिखा pi by 2 minus a by 2 minus a by 2, तो क्या बना pi by 2 minus जो बन गया cos a। ठीक है सर, नेक्स्ट कौन सा है, 9। नाइन की हो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, इसको कॉस ए कॉस बी कॉस सी ये सब फॉर्मेट में जाना है, ठीक है ना, 1 माइनस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। ऐसा तो हमको स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए सी प्लस कॉस स्क्वायर डी ऐसा तो फॉर्मूला नहीं है, तो स्क्वायर से पहले निकलना पड़ेगा, बिकॉज स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला नहीं है। स्क्वायर का एक ही फॉर्मूला था, क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो सोर्स टॉपर था 1 प्लस cos 2 थीटा, ये एक फॉर्मूला था। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a बाई 2। तुमको ऐसा लिख सकता है कि रख सकता है कि सारा a था, हमने 2a में चला गया, लेकिन राइट हैंड साइड में तो a b c था, तो इसको फिर वापस आ जाएंगे, जब c प्लस डी बाई 2 लगाएंगे तो फिर वापस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2b बाई 2 1 प्लस cos 2c बाई 2, तो हाफ 3 ऐड हो जाएगा 3 बाई 2 हो जाएगा, प्लस नीचे ये ऐड हो जाएगा cos 2a cos 2b। अब तो पुराना फॉर्मूला वही वाला, पहला 2 में cos c प्लस cos d लगेगा, सामने एक हाफ है, इसको अलग से रखो so that it becomes easy for you। पहला 2 में cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2
cos c माइनस डी बाई टू। इसमें फिर ध्यान देते हैं, a प्लस बी को वी कैन राइट पाई माइनस सी, तो cos c बनेगा। cos c बनेगा तो cos स्क्वायर c को इसमें क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे ये वाला फॉर्मूला। cos 2 थीटा का 2-3 फॉर्मूला था, कौन सा वाला किसमें डालेंगे उसमें ध्यान देना। इसमें हमने ये क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पर cos c आएगा तो cos c कॉमन जाएगा, और आपने को एक cos c वहाँ दिख भी रहा है, ठीक है, कॉमन में है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर बनेगा 3/2, हाफ और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, ये cos पाई माइनस सी मतलब cos c बन जाएगा। ये अगेन आई एम स्कीपिंग दिस वन, यहाँ पर हमने पाई माइनस सी लिखा, यू कैन राइट ए लाइन cos पाई माइनस सी इज cos c। मैं उस लाइन को स्किप करके डायरेक्ट लिख दिया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। अच्छा, यहाँ 2 से देखना, इसको किया तो ये हो गया, फिर इसमें 2 किया तो cos स्क्वायर c हो गया, और ये माइनस हाफ हो गया लास्ट वाला। तो 3/2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 1, और बाकी वाला में लेट मी टेक cos c कॉमन, cos a माइनस बी प्लस cos c, फिर cos c प्लस cos d लग जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। लगाओ cos c प्लस cos d लगाओ, इट विल कम। ऐसे ना, অসুবিধা হচ্ছে না, ঠিক আছে। হ্যাঁ, অসুবিধা হচ্ছে না তো। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2। इसमें ध्यान देना, किसमें काम करेंगे, इसमें ये a प्लस सी बाई 2 को हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2। यहाँ b प्लस सी माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा b प्लस सी बाई 2। तो वहां से क्या बनेगा, ये पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो क्या आएगा अल्टीमेटली, इफ यू कैन राइट डायरेक्टली 1 प्लस cos c, 2 बाहर आ जाएगा cos c, और यहाँ क्या बनेगा cos 90 माइनस b, b बाई 2 2 आएगा b, और यहाँ क्या बनेगा cos a माइनस 90, a बाई 2 माइनस a बाई पाई बाई 2 माइनस a बाई प्लस a बाई 2, तो a बाई 2 a बन जाएगा। cos के अंदर cos तो माइनस खा लेता है, ठीक है ना, cos कैन डाइजेस्ट माइनस, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ उल्टा कर दो, माइनस कॉमन ले लो, cos तो माइनस खा लेगा, वो बाहर नहीं निकालेगा, तो ये फिर बन जाएगा साइन, ठीक है। अगर ये साइन होता तो एक माइनस बाहर आता, ठीक है, अदरवाइज cos will digest the minus and it will give you only sin A. প্রুফ অন্য কিছু করার ছিল, আমরা কি প্রুফ করেছি, তাহলে কোথাও ভুল করেছি দেখো, কোথাও ফর্মুলাতে ভুল টুল লাগিয়েছি। Because the answer is in cos, so we'll go one more step. So 1 plus cos c, और 2 sin a sin b कहाँ से आता है, cos a minus b minus cos a plus b, cos a minus b minus cos a। और এটা তো এই লাইনে, यहाँ एक गलती किया है, ठीक है, फ्रॉम वेयर द मिस्टेक इज, अभी दिख जाएगा, क्योंकि वो साइन वाला था इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया, इसमें तो cos हो गया। व्हाट इज cos पाई माइनस सी, इज माइनस cos, ठीक है ना, मासा माइनस cos सी, बाकी सही है, इसलिए मैं बोल रहा था जब कॉमन लेंगे यहाँ एक माइनस होना चाहिए, तब आएगा साइन सी माइनस साइन।
ठीक है ना, अदरवाइज नहीं तो ये नहीं आने का कोई चांस ही नहीं, बिकॉज दिस इज द मेथड, यही मेथड है ये सब क्वेश्चन करने का, ঠিক আছে না। সো মেথডটা এটাই, আমরা একটা ভুল করছি, ওইটা ভ্যালুটা বসাইতে পারছি দূরে, we had neglected one minus, that's it। साइन में और साइन में वो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन तो सेम है, सिर्फ कॉस में ये फर्क पड़ता है। तो इट विल लुक लाइक दिस, cos c minus cos a plus b। नाउ यू कैन यूज दिस वन, इसमें और भी कर सकते हो तुम, इसमें और भी एक अप्रोच है, cos c को बहुत सारे लोग ने cos a plus b भी लिख देता है, दैट आल्सो कैन बी डन, ठीक है। हम लोग जो किया वो भी कर सकता है, या फिर बहुत लोग ने इसको पाई माइनस a प्लस b कर दिया, ये भी कर सकते हो तुम। तो क्या हो जाएगा, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, 2 cos a cos b वाला डायरेक्ट आ जाएगा, या फिर तुम डायरेक्ट कर सकते हो। अपना वाला में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अपना वाला क्या है, हर जगह में चल जाएगा। तो क्या होगा, cos c माइनस cos d, तुम ये भी लगा सकते हो, बट वी आर डूइंग आवर वे, जो हमने किया था। दोनों साइन साइन है, तो साइन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा c प्लस d बाई 2, और एक होगा साइन उल्टा d माइनस c बाई 2। इसमें ध्यान देना, वी कुड हैव यूज दिस वन, इसको भी यूज करके हो जाएगा। इसमें हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको रिप्लेस करेंगे। सो अल्टीमेटली इट विल लुक लाइक 1 प्लस cos c और 2 साइन, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस b बाई 2, तो इट विल बी पाई बाई 2 माइनस b, और इसमें बेटा हो जाएगा साइन a माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ से एक माइनस आ जाएगा, बिकॉज साइन तो माइनस निकाल देगा, सो इट विल बी cos c cos b 2 आ जाएगा, एक cos a, ये a है, क्लियर है। एक माइनस के लिए पूरा प्रूफ घूम गया था, ठीक है। अदरवाइज इसका प्रूफ का यही तरीका है, कुछ नहीं है, जस्ट एक गलती हुआ है यहाँ पर, i माइनस c इज माइनस cos c, दैट वी हैव टू बी केयरफुल। आगे बढ़े, नेक्स्ट तो जिन्होंने होना तुम्हारा कत नंबर, उसी आइडिया में है, आइडिया वही है, क्योंकि स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है अपने पास, वी विल मूव इट, वी विल रिमूव द स्क्वायर। कैसे होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये बनता ही है, ठीक है ना, 2 sin स्क्वायर थीटा, वो जो सोर्स टॉपर था, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, क्योंकि ये a बाई 2 है तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस cos b बाई 2, ये बन जाएगा 1 माइनस cos c बाई 2। अब इसमें से भी 3 बाई 2 बाहर आ जाएगा, माइनस हाफ करोगे, cos a प्लस cos b, হ্যাঁ तो a बाई, এখানে যদি a बाई 2 হয়, so it will be double of that one, इधर a हो जाएगा, थीटा बाई 2 থাকলে থিটা হয়, a बाई 2 থাকলে a হবে, ठीक ना। सेम cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन, दोनों cos c माइनस d बाई 2। दूसरा वाला में ध्यान देते हैं, यहाँ a प्लस b बाई 2 का हम 90 माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे, तो साइन आएगा, साइन पाई बाई c बाई 2, इसलिए इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 डाल दिया गया, और अपना प्रूफ में साइन c बाई 2 है भी, तो क्या बनेगा 3 बाई 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें हम क्या डालेंगे, अभी थोड़ा केयरफुल होंगे, हाँ, इसमें हम पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 डालेंगे, तो पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 डालने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन c बाई 2, और ये तो जैसे ऐसे cos a माइनस b बाई 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस हाफ, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर c, तो 3 बाई 2 माइनस हाफ बन जाएगा 1, और इन दोनों से साइन c बाई 2 कॉमन लेंगे, तो अंदर में बन जाएगा cos a माइनस b बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन c बाई 2, cos c प्लस साइन d का तो फॉर्मूला नहीं है अपने पास,
तो इसलिए दूसरा वाला को भी हम कॉस में चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई टू, और सी बाई टू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ए प्लस बी बाई टू। यहाँ तुम कॉस सी प्लस कॉस डी भी लगा सकते हो, या फिर यही कर सकते हो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, क्या होता है 2 कॉस ए कॉस बी, तो हो जाएगा 2 ए क्या है यहाँ पर ए बाई टू। सो यू कैन यूज दिस वन, और तुम जो हम लोग ने पहले किया था कॉस सी प्लस कॉस डी वो भी लगा सकते। नहीं, फिर से गलती किया क्या, माइनस माइनस जब ब्रैकेट खुलेंगे प्लस होगा, जब हम कॉमन लेंगे यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो कॉस सी माइनस कॉस डी ये, हाँ कॉस सी माइनस कॉस डी, या फिर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी 2 साइन, ये बन जाएगा। तो आ गया अपना क्या आया 1 माइनस 2 साइन ए बाई टू बी बाई टू एंड देन सी बाई टू। हाँ बोलो, हाँ हाँ, tan 2a tan 2b tan 2c, এটারে প্রুফ করতে লাগবে tan 2a ইনটু tan 2b ইনটু tan 2c। এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করি, tan এর অঙ্কটি একটু আলাদা প্যাটার্ন, নরমাল যেমন প্রুফ করছিলাম এমন না। আমরা কি করছিলাম a প্লাস b প্লাস c ধরছিলাম পাই, তাহলে কি হবে 2a প্লাস 2b প্লাস 2c ইজ ইকুয়াল টু 2 পাই। তো যে কোনো একটা এদিকে রেখে দিই, 2a প্লাস 2b এর এদিকে রেখে 2 পাই মাইনাস 2c কইরা दोनों দিকে 10 লাগাই দিব। তো tan 2a প্লাস 2b ইজ ইকুয়াল টু, tan এর প্রুফটা একটু আলাদা স্ট্রাকচারে, 2 পাই মাইনাস 2c। এবার এদিকে ফর্মুলা কি, তা tan a প্লাস b ফর্মুলা, tan a প্লাস tan b বাই 1 মাইনাস tan a। আর এদিকে tan 2 পাই মাইনাস 2c মানে কোন কোয়াড্রেন্টে করব, 2 পাই মাইনাস 2c means it is in fourth quadrant, fourth quadrant এর নেগেটিভ আসবে, so it is minus tan 2c। তো কি হবে tan 2a tan 2b minus tan 2c। tan 2a tan 2b plus tan 2c is equal to tan 2a into tan 2b into tan 2c। এটা ইনটু এর সময় করব, এটা ইনটু এটা করলে এটা আছে, এটা ইনটু এটা করলে এটা আছে, এরপর এটা শুধু ওইদিকে নিচে যাবে, ঠিক আছে না। তো tan এর প্রুফটা পুরোটা আলাদা স্ট্রাকচার। ঠিক আমরা সফটওয়্যারে সাইন করে নিলাম না, আর এমন ভাবে ভ্যালুটি কাছে আনতে, যেমন 6 এর লগে 66 আনতেছি, এটা আমরা আগেও দেখছিলাম 6 এর সাথে 66 আনলে কি হবে, একটা 72 আসবে আর একটা 60 আসবে। এখন আমরা আগেরটা করেও দেখতেছিলাম আগের অ্যাপ্রোচে যে 18 এর ভ্যালু বয়তে লাগে আমার 18 ডিগ্রি, যদি বয়তে লাগে 18 বা 18 এর মাল্টিপল হলে চলবে, যেমন এটা মাইনাস করলে 60 আইতেছে আর প্লাস করলে আইতেছে 72, তো 72 ইজ এ মাল্টিপল অফ 18 जिसका टेबल से वैल्यू डायरेक्ट आ जाए। सिमिलरली 42 और 78 করলে প্লাস করলে 120 ভ্যালু আর মাইনাস করলে 36, जिसका भी वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा। सो विल पुट ऑल दिस वैल्यू, ভ্যালুটি মনে আসলে নি মনে, cos 60 কত হাফ, আর cos 72 কি তো হবে sin 18, sin 18 মানে কত প্রথম ভ্যালুটা √5 - 1/4, এটা ডাইরেক্ট মনে রাখতে লাগবে। হ্যাঁ, আর cos 36 মানে এটা আসলে 1836 sin
আর cos, তাহলে cos 36 মানে এটা, তাহলে এটা নেগেটিভটা আসলো, তাহলে কি আসলো √5 প্লাস 1/4 মাইনাস cos 120 মানে কি তা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে cos 60 মানে হাফ, বাট সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট থেকে প্লাস হাফ, মাইনাস মাইনাস প্লাস, নিচে cos 60 হবে হাফ প্লাস cos 72, cos 72 বলতে হবে sin 18 মানে এটাই, আর এরপরে 36 তো এটাই, শুধু প্লাস মাইনাসের খেলা। ক্যালসিয়াম করে কেটে ফেলো, এটা হবে 2 মাইনাস √5 মাইনাস 1, এটা হবে √5 প্লাস 1 প্লাস 2, এটা হবে 2 প্লাস √5 মাইনাস 1, √5 প্লাস 1 মাইনাস 2, 1 মাইনাস √5, 3 প্লাস √5, 1 প্লাস √5, √5, এটার একটু ধ্যান দিও, কারণ এটা ভুল করে লিখেছি। করো এটা, হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে আমি করতে গিয়ে কোথাও এটা মাইনাস করলে এটা প্লাস হয়ে যাবে, তো এটা না, আর কোনটা মাইনাস করছিলাম এটা বাকিটা ঠিক আছে, তাহলে এটা হয়ে যাবে ওরা 3 মাইনাস √5, তাহলে এটা হচ্ছে এটা হবে a মাইনাস b স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার 9 মাইনাস 5, এটা 5 মাইনাস 1, 4/4, দিস ইজ 1, ঠিক আছে না? আমরা সিম্পলিফাই করতে গেছিলাম, সিম্পলিফাই তো হইতাছে না, বাট 18 যেহেতু লাগবো দেখতেছি, তাহলে 18 এর মাল্টিপল, কারণ 18 এর টেবিল আমার শিখতে লাগে, এই বোর্ডে না হলেও যে লেগে তো লাগবে ওই টেবিল দেখতে, ঠিক আছে? সো দিস উই কনক্লুড টুডে, নতুন টপিকে শুরু করি না, নেক্সট দিন শুরু করবো, ঠিক আছে তো?